ओम शांति। ओम शांति। 8/4/2025 मुरली गीतटी रचना करछन्ती हमर बीके शांतिलता भौणी पुरुषोत्तमपुर गंजामरो एवं कंठदान करछन्ती बीके मनोरमा भौणी राजकनिकेरो। हे परमेश्वर बाबा पतित पावन अवतरी संगमे करुछ पावन। हे परमेश्वर बाबा पतित पावन अवतरी संगमे करुछ पावन। एत सर्वोत्तम जुग परमात्मांक मिलन सच्चा सच्चा कुंभ। एत सर्वोत्तम जुग परमात्मांक मिलन सच्चा सच्चा कुंभ। शिक्षा देउछ शरीरी हेबा पाई आत्मज्ञान देल अभिनय कुबुझाई। शिक्षा देउछ शरीरी हेबा पाई आत्मज्ञान देल अभिनय कुबुझाई। एबे बाहुडीबा बेल सरी जीव ए नाटक सरीब ए खेल। एबे बाहुडीबा बेल सरी जीव ए नाटक सरीब ए खेल। बेसी भक्ति करी अछु पुरुणा भक्त अबे भिचारी ज्ञान रे होइबु सकत। बेसी भक्ति करी अछु पुरुणा भक्त अबे भिचारी ज्ञान रे होइबु सकत। एही अमूल्य जीवन तब पासे अर्पण करी हेबु धन्य। एही अमूल्य जीवन तब पासे अर्पण करी हेबु धन्य। आदि अंत नाही एही सृष्टि नाटकर नुआरु पुरुणा होई घुरे निरंतर। आदि अंत नाही एही सृष्टि नाटकर नुआरु पुरुणा होई घुरे निरंतर। एतटा नियम रामर भूली हेब नाही सृष्टि रचयितांकर। एत नियम रामर भूल हेब नाही सृष्टि रचयितांकर।
পুৰুষোত্তম হৈব ধৰি দৈবী গুণ হৈ জীৱ নষ্ট মহা ভুলি দেহ ভান পুৰুষোত্তম হৈব ধৰি দৈবী গুণ হৈ জীৱ নষ্ট মহা ভুলি দেহ ভান ଆମେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରା ଭୁଲି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଆମେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରା ଭୁଲି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖର ସଂସାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବୁ ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବୀ ଆମେ ହେବୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବୁ ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବୀ ଆମେ ହେବୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ମାନିବୁ ସାହସ ରଖିଲେ ସହ ଜଗତ ପାଇବୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ମାନିବୁ ସାହସ ରଖିଲେ ସହ ଜଗତ ପାଇବୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅବତରିଏ ସଙ୍ଗମୀ କରୁଛ ପାବନ ଏତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା କୁମ୍ଭ ଏତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା କୁମ୍ଭ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।